आजिर एही भिडियोटी मु आपनकु शिखेइबी झियो पटेइबा पई वशीकरण विद्या जार प्रयोग रे आपण केउ भी सुंदरी झियो बा पड़िशा घर भाउज को मुहूर्तक भितरे पटेई पारिबे, ताकू निज बसरे करि पारिबे, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। एथिपई आपनकु बेसी किछि करिबाकू पड़िबनी, केवल चुपचाप चारोटी तुलसी पत्र एही जगारे रखिबार अछि। तापर देखिबे चमत्कार किपरि सेही समय ठारू से झियो बा नारी आपणक प्रेम रे दीवानी हो जिवो। जहा चाहिबे ताहा करिबो, आपणकर सबु इच्छा पूरण करिबो। आज्ञा हाँ, जदि आपण केउ झियो बा पड़िशा घर भाउज को मने मने भल पाउचंती, किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनांती, ता पछरे गोड़ेई गोड़ेई निजर सबु समय सारी सारिलेनी, किंतु से झियो बा नारी आपण को भाव देउनी। तेणु जदि आपण एही सबु समस्यार समाधान चाहुचंती, से झियो बा नारी को पटेइबा को चाहुचंती, ताकू निज बसरे करी ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करने को चाहुचंती, तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर इच्छा को पूरण करिबो। कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपनकु शिखेइबी बिना मंत्र तंत्र रे केवल तुलसी पत्र रे एमिति एक महाशक्तिशाली वशीकरण जार प्रयोग रे आपण केउ भी झियो बा विवाहिता नारी को निज बसरे करि परिबे। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराना प्रेम को फेराई आनी पारिबे। जदि केउ झियो आपण को धोखा देइची, छाड़ी पळेइची, तेबे एही वशीकरण करिकी देखंतु। से झियो जेते दूर रे थिले मध्य आपणक पाखकु आसीबा पई बाध्य हेबो, निजे आसीबो, आपणक पाद तळे पड़िबो, आपणकु भल पाउची बोली कहिबो, आपणकु छाड़ी रही परिबनी। तेबे एही वशीकरण करिबा सबुठारु सहज। केउ भी पुआ बा झियो एही वशीकरण अति सहजरे करि परिबे, बिना कोनोसी पैसा खर्च करी, बिना कोनोसी मंत्र तंत्र करी घरे बसी बसी एही वशीकरण करि परिबे। किंतु वशीकरण करिबा पूर्वरु मोर गोटिए छोटिया कथा मने रखंतु। आमर बहुत सारा दर्शक बंधु माने आमको कमेंट करूछंती कि गुरुजी आपणकर वशीकरण मंत्र काम करूनी। तेणु मोर से बंधु मान को अनुरोध कि आपण वीडियो को पूरा देखंतु, मूलरू शेष पर्यंत देखंतु। अधारू छाड़ी पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी। परे आपण कमेंट करिवे गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु, जेउ परि आपण भगवान को मानुचंती, भगवान को उपरे विश्वास रखिचंती, निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउचंती, जदि से असुविधार समाधान न हैला तार माने नुह कि भगवान नांती। सेही परि वशीकरण हुए, मंत्र तंत्र काम करे, किंतु यहाकू आपणकू सिद्ध करबाकू पड़िबो, प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करबाकू पड़िबो। मु आपणकू जेमिति शिखेइबी आपणकू ठीक सेही परि करबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपणकू ग्यारंटी देउची, आपण जेते सुंदरी झियो को चाहिबे मुहूर्तक भितरे पटेई पारिबे। जदि गोटिए थररे सफल हेई पारुनांती, द्वितीय थर चेष्टा करंतु, निहाती भाबे सफल हेबे। मने रखंतु, मंत्र तंत्र जंत्र वशीकरण ये एमिति सेमिति काम करेनी। मनरे संपूर्ण विश्वास निष्ठा आउ एकाग्रतार सहित आपणकू एही वशीकरण करिबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपणकू ग्यारंटी देउची, आपण मात्र गोटिए थररे सफल हेबे। आउ गोटिए कथा जानी रखंतु, आमर एमिति बहुत सारा दर्शक बंधु माने अछंती, जेउ माने आमको कहउचंती कि गुरुजी आपण आमर काम करि दियंतु, आपण जेते पैसा मागिबे आमे देबु। हजार हजार टंका जाचुचंती। देखंतु, आमर एही चैनल रे बहुत सारा वशीकरण वीडियो अपलोड करा जायछि, जहाको आपणकर सुविधा पई अपलोड करा जायछि, जहाको आपण बिना कोनोसी पैसा खर्च करी घरे बसी बसी करि परिबे। तेबे आपण पैसा कौन पई खर्च करिवे? आपणको यूट्यूब रे एमिति अनेक चैनल मिल जिवो, जेउ माने मोबाइल नंबर देउचंती, वशीकरण करिवे कहिकी हजार हजार टंका ठकी नेउचंती। तेणु मोर अनुरोध कि आपण वीडियो देखंतु, निजे चेष्टा करंतु, किंतु एही सबु ठकामी रे पड़ंतु नाही। ठीक अछि, तेबे फ्रेंड्स
ବଶୀକରଣ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ? ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ବା କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି କେଉଁ ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାର ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଉଛି, ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକିନା କେତେଥର ଏମିତି ହେଇଥାଏ କି ଆମର ଶତ୍ରୁ ପଇସାରେ ଆଉ ଶକ୍ତିରେ ଆମଠାରୁ ବଳବାନ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁକି ବି ତାହାର କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିପାରିବେ। ସୁନ୍ଦରୀରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସହଜ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ନେଇ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ସିଦ୍ଧ କରିଦେଲେ, ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଦେଲେ, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ସୁନ୍ଦରୀରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ପଟେଇ ପାରିବେ। ପଡ଼ିଶା ଘର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜଠାରୁ ନିଜର ମନ ଚାହୁଁଥିବା କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ସେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। କାହିଁକିନା ମାତ୍ର ଥରେ ବଶୀକରଣ ହେବା ପରେ ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହେଇଯିବ। ପାଗଳି ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଜାଣିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଧେଇ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ 4ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଖଣ୍ଡିଏ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା, 4ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର, ସାଧା କାଗଜ ଆଉ କଳା କଲମ ଆଣିବେ। ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆସନ ପକେଇକି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସି ପଡ଼ିବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଡାକିବେନି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାକୁ ନିଜର ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ ଆଉ ତା ଉପରେ 4ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖିଦେବେ। 4ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଉପରେ 4ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖିଦେବେ ଆଉ ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ପକାଇଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କାଗଜରେ ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାଗଜରେ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିକି ସେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ସେହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ 3ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇକି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ତାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ହେଇଯିବ। ସେ ପୁଟୁଳିକୁ 2 ହାତରେ ବନ୍ଦ କରିକି ଧରିବେ ଆଉ ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତାର ନାମ 3 ଥର କହିବେ। ଏତିକି କହିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସେ ପୁଟୁଳିରେ 3 ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ତାପରେ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବା ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆପଣ ରଖିଦେଇ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହେଇଯିବ। ନିଜେ ଫୋନ୍ କରିବ, ଘରକୁ ଡାକିବ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।